আবার শেষ হয়ে যাবে, বাঙালিদের মধ্যে শেষ করবে বাঙালি সংগঠনকে। সবাই চায় রাজনীতি করতে, এই আমরা তারা বাঙালি করে কেউ এখানে রাজনীতি জীবন কিছু করতে পারবো না, শেষ। পहिले उनाव बेलाखेना हामबाय साबुं पाइलेनि बिसिं तिफानो दिनै नरक फैमानि बागै आं बेलाखे हामबाय मारो এবং नरक गुबै कथमानो नायथ'गै फैमानि खानानानै जोंनि लोगोरनो खोनानो बागै दिनै अमहायके चिनि तिब्रासानि बिसिंग जे ककथुम बा कथमा थुमनाय रक न खानी ककनो साना मुसुमानो मा सामानि अब उलियाव नंनो बेलाखेनाबो खाबाय खुबायखे हामबाय मारो आसलो पलिटिक्स तो सब समय करेंसा जागा तो पलिटिक्स अनेक समय चेंज हो आबहावा तो माने आबहावा in 1967 TUGS जन्म था जून में 10, 11, 12 1967 साल जागा का काइंटा कपड़ा सदर में काइंटा कपड़ा खूब जागा मुखासे थोने खाइपाने याकुं माइबां सरकारी कुरा आंगाफोर बेलाखेन सरायखौ आंनि बयस जुदि साइथाङा गानि जन्म किन्तु 1961 आंबो इतिहास साइथांता आं खालामो आजराव एमन त्रिपुरा रायजोनि कुनु पार्टीनि लिडार बाद गैया बाजौलिया स्वर्गीय दशरथ देव बंशी ठाकुर अमन हाइख्लायो ताबो TUGS नि जरा लिडार दंनेर मैक्सिमाम CPM नि बरक कांग्रेस नि खायनि बरक बरगवा जरा तामनो दरकार नांगै आ दिनक मा कुथुम लायकेना निश्चय सिमन कारण तुरुत जरा जातीय दल खायनेर कांग्रेस मनमोहन देव बर्मा चिनियां टाका चलाने जातीय दल खायने कम्युनिस्ट पार्टी खायने चिनी लाम दशरथ बरक पर्यन्त तानि माथा একটা প্রয়োজন नांगौ हनै किन्तु आजरा बरक आरो गैदारिं माने तो गैदारिं माने हयतो चेंजाखा आपको कैसा आंचलिक राजनैतिक दल आंचलिक जातीयतावादी एक दल इ दल खाइते जखन जोंनि बयस खूब कमन जों साइनाय थाखा रायसायनो जों क्लास 6, 7 दो फरिदपुर रगनो जों किन्तु अदल इनभल्व थाखा TSF नि बुंमुंगुइ दा आबनि परे अदल 1974 आपुन गायना किन्तु ताइबो तिरुक फान गाय आपु जॉइंट एक्शन कमिटी वो जॉइंट एक्शन कमिटी रो चिनी बोबाग्रानि नियाखावानि राजानि जोंनो जरो रिजार्व खाइखालांमानि आबनो जखन सबाइखा कांग्रेस सरकार आबुनि बिरुद्धे जखन आन्दोलन खायना थाफुरखाय आफुरखाय जॉइंट एक्शन कमिटी नि TSF TUGS TUKS कर्मचारी बोरैबा दलाफोरा आसे आफु एका जत आपु कोन PSU बकरी को गणमुक्ति परिषद सह खाइनाय ताबुक चिल्ड्रेन पार्क जे तमानि आरो न कुथुमनाय बेसिन तो लोगोसराय बा मिसिला मा फैयो दा आफुनि सिमिना आं जे नमानि तिरुक चिनि तिप्रासा जरा कम्युनिस्ट खायने आरो सेकांना चांखा जों बाय जॉइंट लिते खायना रेलिया कारण बनो साकान तिनि TUGS बाय जुरि दंखांखाय नरक जुदि आंचलिक दल खायखांखाय नरक जीवन MP बोते हिमालया
নরকে এমএলএ বাংলা নরক নং জায়গা কিবলি হেবেছি কমিউনিস্ট জায়গা থাকে কংগ্রেস জায়গা থাকে আবনি উপরঙ্গান যারা টিউজিয়াস খাইনার ন সমাজ বয়কট খাইতা তা খুंनायनि बिजों कायसे टिउजियास कायसे सिपिएम बुमा बुफातिमोन थांलाय लिया कथिया थांबानो साद खोंखा जागां लिया कमको येतो কিন্তু yang जुद्धार तेव आंदोलन टिप्रासा जे शिक्षित যারা লেখা गोरों रक तरिक टिउजियास नि फासिङो सिक्स शिड्यूल जे डिमान्ड आबतेबो साका कासार नेतृत्व आबनि प्रमाण 1978 सालनि विधानसभा निर्वाचन ओंखायनो किन्तु 1972 किन्तु बुधबा साखा 1972 सालनि माने बांग्लादेश बाय युद्ध नांगमनि परे 1972 যখন विधानसभा निर्वाचन खा आपको किन्तु टिउजियास नि कैंडिडेट प्राय जागर जाबाय ना एमएलए मालिया जतन जामाने बाजे तो आपु तो जत আছে খাসিয়া को सुसिसे को 100 200 300 जायबां दं একটা প্রমাণ খা नगेन्द्र जमातिया तागर जला बुधबासा फै आमतै खलै गोबां मानसिनि लिडाराव बुधबासाव फेला खायफाना याखालिया आबुनि परे 1977 लास्ट दिगि माने 78 যখন ভোট মানে পরে খায় 60 জনা এমএলএ জিনি থাকে যেমন চইলাম তাও জেনালাপুর জানাল তো নেই সমাচার ওই গছিন হরিনাথ দেব বর্মা শান্তিরবাজার দ্রাকুমারিয়া ওমপি নগেন্দ্র জমাতিয়া বাগমা রতিমোহন জমাতিয়া মোট 60 জনা ন হরমানি পরে নো এনাদার মানে আলাদা কোনোতে পার্টি নি কোনো এমএলএ ফাইলিয়া একক সিপিআইএম অর্থাৎ বামফ্রন্ট সিপিআই আরএসপি মানে বড় বামফ্রন্ট 56টা 56 টিউজিয়াস 16 বেশি কংগ্রেস মানে কোন দল স্বীকৃতি yang আন্দোলন তে যুদ্ধার খা কিন্তু আপন 1977 সালে আপরকে কিন্তু 19 আপু কিন্তু বিজেপি আমরা বাঙালি ত্রিপুরা উৎপত্তি থাকা আমরা বাঙালি আপু উৎপত্তি থাকা মানে আছে খেতা बांगाली रक्षानि बुंगोय परब आसेखा अमाय खाय जों एक डेडलाइन लिखा टिउजियास नि लिडार जे आगामी 1978 सालनि 31 तारिख डिसेम्बरनि बिसिङाव जदि न जोंनो जुदि 6 शिड्यूल बा अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल रिलियांखाय जों खुति बुन हारसिना जों एरिया खालिना हारसिना अब बुसुक जराती बड़ विश्वदेव बर्मा सुनी लेक्चार हंगाय आफु जुब नेता हंगायचिनि तामने देवदा देवब्रत कलेज संग्रह आबुनि परेनिनि जों तामने बना ए जे ताबु अमिय देव बर्मा सं रवीन्द्र देव बर्मा सिनियर yang मरपाराव विशाल मीटिंग टीएसएफ नि Apurunga yang sengutang faja TSBF ada volunteers kothon khale kya trijala kasini CPO ni মন্ত্রী ni tija kasini Khogendra Jomatia bonga instructor mane phornaita ka omo hagai even Jitendra Chaudhary পর্যন্ত meeting ko TSF meeting buka CPO ni MLA mane karone बल इदिले सीपीएम नै दाबो सीपीएम नै बेगिन 1978 सालनि सिनि जे ओजे तुंगानि तामने तेलेमुरानि मरपारानि कन्फारेन्स किन्तु बतो केबा हाकिनो फाइते सीपीएम একটা চক্রান্ত খাইছে অমর প্রতিরোধ খাইনা থাকাঙ্কাই আমরা বাংলা তৈরি মাখাই Directly, indirectly, Saitang Kamo CPM अर्थात स्वर्गीय त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार दिपेन चक्रवर्ती स्वामी याद पाइना बताफो अकंग पार्टी नि कोनो पार्टी नि प्रेसिडेंट नि तंग
তাও নং প্রথমে নাইনাই 1990 ni simi 95 jora TUGS Congress ju ADCO ক্ষমতা তো जों जे जायगा बासाय दंमोन आगा और दंमोन ओ किन्तु चिना आमलानो उद्बोधन खालामो दङ खरकाम दङ नाम्बार 1 नाम्बार 2 ओंखा जे पार्टीनि प्रेसिडेन्ट हरिनाथ देव बर्मा approve of president kina abo kaise norok kaham kai inquiry khai 1995 हरिनाथ देव बर्मा TUGS to tongkho abo kise nai 1994 Chief Election Commissioner of India haino blena sabo abungkha TN session মানে ইন্ডিয়ানি যতনসা জাদ্রেল নির্বাচন কমিশনার নি বিসিং টপ গাই ও TN session তিনি আং খরাং কতখান আং সারা মুসঙ্গ 1993 ইলেকশন খা ত্রিপুরা বিধানসভা জোট সরকার পতন খা আউন ওগুলো অনেক কারণ দङ উগ্রপন্থী তৈরি হয়ে ট্রাইবাল ফোর্স গঠন খালাই পাহাড় অঞ্চল মেসাকার খাইমানি পরে সিপিএম ক্ষমতা পাইয়া ললিত দেববর্মা যখন 93 ক্ষমতা পাইমান পরে বন যখন সাংবাদিক সংখ্যা ললিত বাবু নং যে তিনি সারেন্ডার খাইমানি নং বলঙ্গ থামতা উদ্দেশ্য মানে আং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার মানে অর্থাৎ ডাইরেক্ট আং সিপিএম ন ক্ষমতা তুমনান বাকি তিনি সালিয়াতা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার খাইনা বাকি আং থাঙ্গো 1985 93 পরে 94 নির্বাচন কমিশন তো বিনি টেনিয়র পাইয়াখো TN session বরক সামারি রিভিশন পরে বরক নাই নাকি ইলেকশন কমিশন তো সামারি রিভিশন লে 98 ওখানে লোকসভা নাই বিধানসভা বুঙ্গো নাই আরো তাম নুজাখা যে 1,35,000 জি জাংমানি জায়গা আ জায়গাও কিন্তু ম্যাক্সিমাম চিন বড় আবো এমন চিনর ডিমান্ড খাই জঙর কিন্তু 5 নাম্বার বছর 2 নাম্বার নেই সাকামু 2 নাম্বার তাও সুইজা কমছিন ডিমান্ড ও ডিমান্ড যখন जों ঠিক খাইও অপূর্ব হরিনাথ তংলে বতং অপুস খাইয়াবা অর তো जों তাওনি বগে মা খাইমানি গাই অর মেজরিটি চিনি বড় বিশেষ গাই বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রনি বিসিং ক্লাইজা বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রনি বিসিং ক্লাইজা গোলাঘাটি হাই জায়গা চিন বড় गोबां मा जागानि बरंनि न बुमु किन्तु गनो हयते आउट मुथा बुटालिस न आंगाबो ठीक सेमिया संसेस साखाय दंगाबो दाबो RTI रिफोरा आबो कारिबो सिमसिरा जनगण प्रुफ जनगण प्रमाण खायनानि बागै संसेस साखाय बय खायबा आं निजि खानाय गतिनि अनेक बसरनि परे दा हरिनाथ जे अकक सामानि आबो खान जुक्ति जादों ब आ जरावनो अबनो प्रतिबाद खायै नाले पार्टीनि प्रेसिडेन्ट पदिया काना दरकार दंमोन आनो सिनिया उइनार बाइके थां जदि थाङै दंखाय आनो सिनिया उइनार सब अधिकारी बोले आपको साइड नो प्रतिबाद खायै राज्यपालनो सब सामने रोड ब्लॉक असम्भव आरो असम्भव बुसुतारी yang sawata apu to TSF sikhai lapu abo soho je apu TSF tongo karon borok joto nukjak ajorani je TSF ni president rongo daitogui noturi tiklai ke hangkai poriskar selmane je a dini gotona tamo apu gotona tau je congress khai tone shobdo jomati asontomo আফ্রুনে যারা অনেক লিডার তোমো বুঝে দেবা তারপর নিনি ডক্টর সুগেন্দু শঙ্কর বত 83 বুধবার যাক আফ্রু বিজয় রাঙ্খল সঙ্গে আলাদা বাসে যাক বুধবার যাক তিন দিনই ঠিক একটা নিজিন সাকসাকন পিউরিটি ফুনগৈ নাই তে অন্যন চাপো করি ওই তিনজনক আবো কোন লাভ করে যাবে আইন ব্যক্তি
आफोजों कोनो खाइलिया केवल साइमाने लिया नोंतावरगो अरन बरफ जखन साइमाने बबितै व्यक्ति जोंहा कौन सानाथों जोंहा एवं बता तंजाखो इसोरते तनिथुन बनो बबिनि जीवन कयटा पार्टी सिलाय गाबोगन साइमाने एवं बाहायके 1995 एनसी देवबर्मा टीएसएफ आपरो मंत्रकलय कागो तंजाखो मंत्रकलय किन्तु प्रेसिडेंट टीएसएफ नि टीटीएनसी अखमुलंगन अंगो टाउन वे टीटीएनसी खाइजाका निजेरान बिसिङाव एक दम दं लाइन टीटीएनसी गई बो बिनि टेन्योर से पाया 94 लास्ट 1994 लास्ट दिगियो और 95 बो प्रेसिडेंट दंनाय बा 1994 91 92 95 खिनि इलेक्शन 1995 एडिशनल 6 सीजन इलेक्शन जाऊका किन्तु 6-7 मास नागिन बई सीएम को करिया आपरुकाय अमिय देवबर्मा से सीएम स्वर्गीय अमिय देवबर्मा से सीएम आजराओ के बसो गया अरे उनी 2002 जखन जट पार्टी यूनाइटेड तिब्रासार थानसाय কোনো বনো তো সমতি ক্রমে না প্রেসিডেন্ট নামবো আর যখন বুটাবুটি খাঁকে যখন হারি খাঁকে আমার তো চিন্তা তো ডেমোক্রেসি সাংঘাতিক আপ্রো নক সবটে নাই নাই দে 1995 नि পরে যে যে খাইমানি ধারাবাহিক যে খাইমানি 2000 आईपीएफ तो सरकार फैया 2002 अंकाय न जेबाबे हुक जेसेनि प्रेसार पांगतुं टीयूजे सबाइक्या आईपीएफ ती सबाइक्या तारपर हिल्स पीपल सबाइक्या जतन सबाइये किनखा जागा फैलाक्या फाइमानि परे प्रेसिडेंट साबंखा बिजयरांखौ मानि मालियाबो कोन मते मानिया ओ बिजयरांखौ मानि मिया ते आमति व्यक्तिबो बबुई समाजरन जीवन बो कामनि सालांनि हाइस समाजरन तो थैजाका किन्तु समाजरन जे लेखा लिखि जे कोनो बो कोन मते बो मानि मिया जा आबुनि बागै न बो बार साइदङो इतिहास बुलमुला तिख्लाय लायनाय तेबा आंहाय अभिज्ञ माना सिनियर तंखौ रांखौ तंखौ बिजयरांखौ जगदीश देवबर्मा गोथां तंखौ बर्मा थांसनि दिनारो ओ घटना आं दिनै ताताल दासा ना आं कोनो अम बानगु जासा आंबो एकबार एमएलए का तब ईएम का आंबो 25 बছর बिलगिबो तंखा एर आगे 17 बार पुलिस बेरम जागै 5 बार जेल थांका अनेक स्ट्रागल खाइबे गाइस आं सबजों निश्चय जनप्रिय आंनि खासुचाखा हरनाय देवबर्मा बबा आनो आसनो हामजागो आं 1983 बाय हरिया देवबर्मा बिहि की पारानि देवबर्मा सिमनाव साबै बुधबासा अभिराम देवबर्मा मंत्री बाय कम तो करिलिया बाय हाइसी 1983 रवीन्द्र देवबर्मा yang TSM नंगे बुधबासा yang रामे बेली आरो काबार खाइदे yang काबार खाइनानै आं इलेक्शन एजेन्ट आरो इलेक्शन एजेन्ट दायित्व थोंदोंमा एकदम सराइफान खनाइफां दं जेकुनु कक सातानि गथानि के मोटामुटी कम गया दाबा के नांगै 1985 साल आं बहुत अब्लाखाय आं सागान मा बासा सिनाय दाबलिनि रजरांखा बे अंगा जोंहायनो पेप्लाय फैयाले जोंहायनो पेप्लाय फैया सिन अनेक कारण आनि मुखुं एकदम हानि नगनि हयतो तिख्लाय रजा आनि बाबु आनि मा थैमासे आं 13 दिन परे सफल 1982 साल आनि मा थैमानिकाय थैमा जरानि yang सप्तम तपसिनि बासा आनोखाय दायित्व कारण कुसुम देवबर्मा जे टीएसएफनि प्रेसिडेंट आगार डिउटि थांजा ठीक 1982 सालनि 1 तारिख जानुवारि 1 जानुवारि जों ख्रिस्टान आं 1978 सालनि बे बिसना जा आं जखन आरो कायसा program pajak tahu Joshua, foto pembertan, Pramod, Omordip,
অর নিজের পিউ চাইতে নাই ধনঞ্জয় অরণ অফিসার পত্র চাইতে নাই বড় পাইকে কাছে পানা পাই ফাই যখন বড় ময়দান আপুকে जों স্ট্রংলি বড় ময়দানে যখন जों फायो আপুরানো বড় ভাষাनि মাথি आं साइजुनस खवायनि हिलुखौ आबो आइखा आं बारा सके माने स्ट्रागल जों खायफै जायस दा केबो जदि जायखिगे खायदों खाया दिनै अ जागा आं असियार ताइ सासुनानि इसोरनि निश्चय कोनो कारणे फांथं आं ति आईएनपिटि दङ सले आईएनपिटि तंतुतुइ एलायन्स माने मात्र जोंनो पाँचटा सीट रेखा पाँचटा सीट माने बुझाताम पासाबाखि आं पासालियाता दा आं सीट एसटी থেকে বাদ দেওয়া যাবে না সুধীর মজুমদার সিট করিব जों বিল পাস খাইকা বন বাতিল মাখাইকা বিধানসভা আবনি পরে নিয়াङै যে সুপ্রিম কোর্ট थांलाय কিন্তু বিধানসভা যখন বিল পাস হंगा সুপ্রিম কোর্ট অনায়াসে আবনো বাতিল খেরিকে বন লস প্রথম ঠিক সাই বাংলা মুলা आं साबले जे वानजी बाय कायजांनाय बारा वानजिया जारा नन ट्राइबल बाय जे बोरै कायजांनाय बनेस्टि केन्सेल माखायनाय आं बरक सिगाङाव माने हयতো आं जद जागासो थांबाय पण किन्तु आंनो फार्स्ट जुदि अकक साकाका आं सेमिया 91 2001 आं पुइला आरो कायसा प्रग्राम आं आदिनो जत्तनिसे कर्मचारी मिटिं आं चिलिपक्स नय हलो आबो तो आं तिसारि माखांगा आबो जारा बलिबल थांनाय रबा तिसारिता जारा एकदम गखायनो अयनो बक्सले तिसारिता अमनता नियमबा कामरते नाम